व्हिडिओ केला बरोबर. Welcome to Goa News Now, friends. 15 days ago, we were here at this Dabolim International Airport, आणि आम्ही तुमच्या मुखार हाडलेले एक बरी स्टोरी about how this policemen working here at this airport, 40 policemen of Dabolim Airport Police Station आणि 40 of Dabolim Airport Traffic Cell कसे एक 40 स्क्वेअर मीटर एरियान रावता, फंक्शन करता, आणि कितले त्रास त्यांना जाला असतले तरी ते एक आवाज काढना. आज तसोच एक स्टोरी असा, लोकांक त्रास जाता ह्याच दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आणि कोण आवाज काढिना, कित्या खातीर ओनली गॉड नोस. बट बिफोर आय टच अपॉन दॅट स्टोरी, आय वॉन्टेड टू ब्रिंग टू युअर नोटीस दॅट जस्ट फ्यू डेज अगो, एक वीक जाल्लेले असतले, एक मनीस ह्याच वाठारान, एक सिक्युरिटी गार्ड, तेजे नाव जावन आसा हरे कृष्ण रॉय फ्रॉम बिहार. ही वॉज अ सिक्युरिटी पर्सनल. तेजे हांगा मरण जाल्लेले आसा बिकॉज ही वॉज क्रॉसिंग दिस डेडली रोड which is connecting Dabolim Airport to the city side, and all thanks to the Airport Authority of India. करोडाचे पैसे घालून एक्सपान्शन काचे काम चालू आसा, आणि तुम्ही पाहू शकता how everybody walking on this road is endangering their own life. कित्या खातीर there is no provisions for any sorts for tourist staff and others who work at this airport to cross this deadly road. आणि हे जे आसा हे जावन आसा डेली रुटीन, प्रत्येक दिसा हेच प्रॉब्लेम, नो सॉल्यूशन, आणि this has become a daily routine. I just found one tourist. I'm tourist, I'm Goan, sir. Oh, you are Goan. Okay, great. Being a Goan, how you felt when you were crossing this deadly highway with this? Very pathetic. The pilot charged me 120 rupees but didn't dare to drop me that. So how you crossed it? You had to cross this road. Yeah, I had to go through 4 lanes of traffic, saving myself not to get hit. So I think that pretty much sums up Goa right here. It's very dangerous. Too much. Being a Goan, do you think it is expected from this No, kind being of a Goan, international? it means I don't travel much, so it's not a hassle for me. But for tourists, I think it's pretty bad. Gives the wrong impression, right? To everybody. Yeah, definitely. So this was just a quick reaction of one passerby. Being a Goan, he was going somewhere, and this is the story of the day, my friend. This deadly highway have taken so many life, आणि जे पयली सुद्धा कितलेशे एक्सिडेंट झाले, कोणाचे कानार काट पडना असे दिसून येता. एक ट्रॅफिक पुलिस हांगा ह्याच वाठारान म्हाका तरी दिसना. being this airport as a busy airport, आमकां जे माहिती मेळ्ळे जशे मोपा एअरपोर्टाचे ट्रॅफिक बरे आसा, तसे हांगा एअर ट्रॅफिकूय बरे आसा. दे आर ऑल्सो गेटिंग 50 odd फ्लाइट्स एवरी डे, आणि तरी असताना 2000 वयर लोक हांगा काम करता. मोर देन 2000 people work at this airport. चडान चड लोक बसीन ट्रॅव्हल करता. They cross from this road to that area to take a bus, or whoever gets dropped from a bus from there cross to this area and comes towards the airport. And while doing it, they are risking their life, the way that poor security guard Hare Krishna lost his life. He was going to meet his family, my friends. आम्ही जेन्ना पुलिसाक विचारले, आमकां कळून आयले that he was crushed under the wheel of a speeding truck, आणि तो वयतालो आपले फॅमिलीक मेळपाक. तेका इच्छा असलेली की तेजे फॅमिलीक तो मेळटलो, पण जाले कितें, he lost his life at this particular junction, आणि तेजे मरण जाले. Everything was as it is, as normal, and like nothing happened here. But as a responsible journalist here, work operating from Murmua, आमकां दिसता हे अथॉरिटीचे नजरेन हाडपाची गरज आसा की हे जे सायडीन तुम्ही पळोवंक शकता, कोट्यांनी खर्च करून so many hundreds of crores they are spending for expansion of the airport.
पण एअरपोर्ट एक्सपान्शन झाले, त्याचे भायले समस्या अजूनही तसे तसा. एअरपोर्ट अथॉरिटी इज डुईंग नथिंग. जसे तुमका दाखवले की पुलिसाचे हाल जातात तसे लोकलचे हाल जातात, कोणाक काय पडलेले ना असे दिसून येतात. आणि येट दिस हॅज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे. आय थिंक the state administration, the state government should take this matter on a war footing, that every day hundreds of people crossing this road and every day they are, they are endangering their own life. खूपशे आम्ही ज्यांना लोकांकडे उलयताले, एक youth म्हणतालो की हांव तरी youth, I can cross it very nicely, within the traffic. But what about elders? What about the students who are crossing this road every day? खूपशे भुरगे जे ते साइडीनसून येता, for that also they have to come this side to catch the bus there. There is no bus stand, there is no parking, there is no pedestrian facility here. Even if there was anything on for the passenger, amka dista astale ki okay, there was something. For people who don't know about this area, wanted to add up one thing. Prior to this particular modification of this road, prior to this, this area had this area had one junction with traffic. And तुम्ही पाहू शकता, these are the local people, they are crossing, they are risking, and this is risking of life is a daily affair. Maka dista authority will not take cognizance until and unless somebody rich or mighty gets trapped in this death trap. पुअर लोक आपले जीव धोक्यान घालता, कोण गरीब मेळो कोणाक फरक पडपाना असे दिसून येता. अदरवाइज एक फूट ओव्हर ब्रिज, अदरवाइज अंडरपास एक तरी आसपाक जाय. नोवेअर इन द वर्ल्ड दिस काइंड ऑफ फॅसिलिटी विल बी देअर वेअर अ पॅसेंजर कम्स आउट ऑफ द एअरपोर्ट आणि तेका सांगतात तुम्ही तुमचे जीव कसे सांभाळता ते तुमचेर आसा. वी आर नॉट गोइंग टू प्रोव्हाइड द फॅसिलिटी द वे एअरपोर्टाचे पार्किंगाचे म्हाका दिसता झिरो पाड पडलेले आसा. तशेंच हांगा हे एरियाचे जेन्ना लोकल्साचे म्हणटा हांव, चडांत चड लोकल जे हांगा वो रोड यूज करता, वो एअरपोर्ट यूज करता फॉर वर्क फॉर एनी अदर सर्विसेस, तेंची लाईफ प्रत्येक दिसाक दे आर रिस्किंग. बट हू केअर्स? म्हाका दिसता एअरपोर्ट अथॉरिटी should have till now, by now they should have done something. म्हाका उगडास जाता they had proposed one foot overbridge from that part of the airport and crossing towards that Nofra side where that Rajhans theater is there. But top plan maka dista is biting dust in the government file kidak to azuni plan successful जावना. पण for public immunity, for public safety, एक foot overbridge काय ना जाल्यार ते मिरामाराचे काढले ते तरी फूट ओव्हरब्रिज हांगा लायल्ले जाल्यार लोकांक सुविधा जाता आसली. बट नॉट विथ दिस वे. जेन्ना आम्ही दाबोलीम एअरपोर्टाचे उलयता, खूप आम्ही ऐकला चर्चा की मोपा इज बीन promoted, but somehow if you look at the amenities here, Dabolim is already getting sidelined. And why? Because this airport authority, which is a government body, म्हाका दिसता वो एअरपोर्टाक लास्ट प्रेफरन्स दिता. at least for local side it is seen outside that कशे प्रेफरन्स आसा. ना जाल्यार वो ट्रॅफिक बूथ हे पाहू शकता, these are all local. वो ट्रॅफिक बूथ at the entrance कसो पाड पडलेलो आसा तुम्हीच पाहू शकता. the kind of situation outside, you all know what is every day happening here. टॅक्सी वाल्याकडे झगडी, all because of parking. बाकीचे पुलिसमॅनाक जे तुमकां आमी लास्ट इयर हितून दाखयल्ले, that is also everything is in a mess. आणि आमकां दिसले की हे जेन्ना पर्यंत आमी इश्यू हाडचे ना ते पर्यंत असोच इश्यू असोच उरतलो. म्हणून आमकां दिसले की this needs some tough talking. I know that we had to speak tough for this issue because this was pertaining to the life of the people, hundreds of lives every day, risking life. So म्हाका दिसले हे जे रिस्क जाता खंय तरी कमी जावचे. आमकां आशा आसा की एअरपोर्ट अथॉरिटी should come forward. National highway which is maintaining this road, either they should come forward. आम्ही ऐकले नितीन गडकरी बाप प्रत्येक फाटी म्हणटा ऍक्सिडेंट फ्री रोड. बट जेन्ना रोडाचेरूच इतले ऍक्सिडेंट आसा, धोके आसा, जाल्यार ऍक्सिडेंट फ्री कसो जावंक शकता तो एक मोठो प्रश्न. म्हणून आमकां दिसले हे तुमचे फुड्यान वो स्टोरी हाडचे. आमी हेजे बाबतींत थोडे लोकांकडे उलयल्ले, सो यू विल गेट टू नो what their reaction is
everything you will get in this video. But at the end, again, I want to say, please do something before it is late. As we say, a stitch in time saves nine. हो असपाची गरज असा आणि एक काळीज असपाक जाय to see that the locals are not being harassed, or they are not being pushed into the danger by this kind of keeping this crossing. And त्यांका जर suppose authority कडे जायना जाल्यार seal this area, because this is really a life threatening, everyday life threatening जे जाता ते आम्ही पोवून शकता. तुमचे व्हिडिओ तुमचे मुखार असा. So this should not happen. Every car and every bus is coming in a greater speed. So either we need to run for our lives or die within here. At least there should be one signal and a zebra cross here for the people. All the buses here, right? They stop in here. Many people doesn't take cab. If you come from North Goa, then definitely you cannot afford cab. So you will definitely come to the bus, and bus stops in that side. And the only way that you can come here is to cross this busy road. And at least there should be some sign that the people should go slowly and signal and a zebra cross. तुम्ही डेली असेच क्रॉस करता? हाँ नहीं, ये डेंजर नहीं है? जैसे तो गाड़ी आता है नहीं, लेकिन डर नहीं लगता है? हाँ, लोग क्रॉस करता कितले डेंजरस? वेरी डेंजर सर ती. गाडी सगळे फास्ट होता, बस बी येतात, टॅक्सी सगळे फास्ट येतात. ना बिल्ला मडकल बस न्हू सगळे फास्ट येता. तेमिका लागून तिका पावर येऊन आसतो. आता काढले रोड क्लोज केलो, पोलीस स्पॉट काबार मनीस आणि काय ना उपाय किती तरी जावपाक जाय. कितें तर तपत तो म्हणजे ते सारके करपाचे रोड आणि तिथं एक पोलीस लावपाचे, ट्रॅफिक पोलीस लावपाचे. मग तिथे करपाचे, मातशें सोडपाचे. आता हे रोड कोण करपाचे सर? गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा पळय दाबोले, थंयसर ऑथॉरिटी जी आहा एअरपोर्टाची तेज्या कडल्यान आमकां कळून येयला की 60 ते 70% जो लोक पळय जो एअरपोर्टांतल्यान भायर येता न्हू तो सादो लोक. आनी जशें की एअरपोर्टांतल्यान भायर सरता कोण, मोस्टली जे रेंट अ कार बीन हायर करता पळय तांकां सुटकेस घेवन सकयल येवचें पडटा. तसोच एअरपोर्टाचो जो एंटायर स्टाफ आसा पळय तोवूय भायर सरता. आतां भायर सरल्या कारणान कितें जाता, एक लेफ्टान बस स्टॉप आसा वास्को वचपाक आनी एक रायटान आसा मडगांव वचपाक. आनी गाडयो इतले स्पिडीन येता एअरपोर्टार वचपाक की लोकांक रोड क्रॉस करपाक खूब त्रास जाता. कित्याक पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल थंय सिग्नल आसलेले ते बंद जाला. आतां थंय सिग्नलूय ना, रोडाचेर स्पीड ब्रेकर ना, किंवा असलीच कितें यंत्रणा ना की गाडयो थंय स्लो जातल्या आनी लोक सुशागाद क्रॉस करतले. सादे एक झेब्रा क्रॉसिंग ना थंय. सो जेन्ना झेब्रा क्रॉसिंग ना सो गाडयेकार आपूण आपल्या स्पिडूनच वतलो न्हू. आतां काही दीस जाले, म्हाका अशें 2-3 दीस जाले थंयसर एक गोंया भायलो एकट्याचो जीव जाला, एक्सिडेंटान तो पिड्ड्यार जालो. तेजी कितें चूक आसलेली, तो आपल्या गांवान वयतालो तो वयर, आनी तेज्याच जाग्यार समज एक फॉरेनर थंय मेल्लेलो जाल्यार म्हाका दिसता तेंची एम्बसी हांगा गोंयान आमचे इंडियेक घेवन व्हडलो बोबाळ करतली आसलेली. आनी जाला कितें आतां त्या सायडीन नॉर्थाक मोपा जाला. सो जे हाय क्लास जे ट्युरिस्ट आसा, जे कोण ट्रॅव्हलर्स आसा ते मोस्टली मोपा देंवता. आनी मोपा अशें कांय जायना. आनी हांगा 2013 जेन्ना हो एअरपोर्ट फंक्शन जाल्लो पळय तेन्नाच्यान आज पर्यंत ते बाबा म्हाका दिसता ते झेब्रा क्रॉसिंगाची सारकी सोय ना, जावं अंडरपास ना, ओव्हरब्रीज ना, कांयच ना. सो हितून कितें जाता, हितून साद्या मनशाचो जीव वयता ते. आतां एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता एअरपोर्ट ऑथॉरिटी किंवा आमची नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी, तेंच्यांनी ते एक सिग्नल घालचे एक पर्टिक्युलर टायम की गाडयो थांबच्यो आनी जेन्ना ओन्ली फॉर द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड फ्रॉम लेफ्ट टू रायट. आनी तशेंच ते स्पीड ब्रेकरूय घालचे तेंच्यांनी जाता जाल्यार. आनी मेन म्हणटा ते झेब्रा क्रॉसिंग घालपाचें. कित्याक व्हडले उलोवन फायदो ना. काही जाण बेश्टेच एअरपोर्ट बंद जाता, दाबोले वयता. अरे दाबोले आसा हे पळय, लोक थंय क्रॉसूय करता, लोक मरताय बीन. सो तुमचे कडेन जाता जाल्यार मातशें थंयसर तुमी ते हे जे बेसीक जे नेसेसिटी आहा पळय, झेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर आनी सिग्नल हे घालून घे. ते हांव मातशी रिक्वेस्ट करता कन्सर्न ऑथॉरिटी. आमी पार्किंग टोटेन करता टॅक्सी कस्टमर सपोज आमी घेवन वयता तांकां वयल्यान स्पिडीन गाडी येता, कोण सुद्दां रावना. एक कितें ना, ब्रिज सायडीन दिश्टी सुद्दां पडना गाडये बीन. कस्टमर वयता ना वयता, तेंच्यांनी हांगा रस्तो तो ब्लॉक करपाचो ना बंद करपाचो. तितकेंच आमगेलें. आनी हांव कितें म्हणटा, हिंगा कितें आमकां स्पीड ब्रेकर बी जाय. बिकॉज आमी आमचे स्टाफ बी वयता हिंगा एअरपोर्टाचे, आनी जायते एक्सिडेंट बी जाता हिंगा. केले ते फावटी एक एक्सिडेंट जाला, ते मेला थंय मेला न्ही. ते आमचे कितें तरी करपा जाय एअरपोर्ट ऑथॉरिटी. आमकां कितें प्रॉब्लम जाता सगळे हिंगा टॅक्सी ड्रायव्हराक, लोकल्साक आनी ते एअरपोर्ट स्टाफ आहा तेंकां बी हे जाता. तेका लागून हांव म्हणटा की तेंकां एक स्पीड ब्रेकर तरी घालाय.
बिकॉज आमकां सेफ्टी तरी जाय. स्पीड ब्रेकर आणि फक्त मरे हे जा सिग्नल जाय सिग्नल तरी जा सर आणि बसवाला वगैरे ट्रॅकला सामको फास्ट येता. हा आणि रोड करो साडे जीव मेलो कित करता माझे कोण जबाबदारी सारखे मरे सर. एक आमकां ब्रेकार सिग्नल जाय आणि सगळ्यांनी सांजे बसी गेले फास्ट होता बाय आणि गाडीक सुद्धा रावना हिंगा. आणि गाडी सुद्धा राहू ना. टू व्हीलर फोर व्हीलर सगळे फास्ट सामको फास्ट 80-90 स्पीड